बाल दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को माटीगढ़ा के पास भगवान महावीर ग्राम एवं कम्युनिटी हॉल में कुष्ठ रोगी एवं उनके परिवार के साथ जीवन ज्ञापन कर रहे कुल 75 बच्चों को लेकर 8वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल खपरेल व संदीक्षा परिवार द्वारा बाल दिवस मनाया गया। बताया गया है कि महावीर ग्राम जहां 370 कुष्ठ रोगी एवं उनके परिवार के साथ 75 बच्चे जीवन ज्ञापन कर रहे हैं, जो भगवान महावीर ग्राम एवं कम्युनिटी हॉल में शिक्षा लेते हैं। आज 8वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल खपरेल के परिवार कल्याण केंद्र और संदीक्षा द्वारा बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं शिशु के महत्व के बारे में कुष्ठ रोगग्रस्त ग्रामीणों को जागरूक किया गया व शिशुओं को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित भी किया गया। लोगों को कहा गया है कि शिक्षा प्रतिष्ठान में अपने बच्चों को भेजें ताकि बच्चे उचित शिक्षा ग्रहण करें। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला का प्रदर्शन किया गया व बच्चों में वस्त्र व भोजन के रूप में खिचड़ी का वितरण भी किया गया। 8वीं वाहिनी के कमांडेंट मितुल कुमार के मार्गदर्शन में संदीक्षा अध्यक्ष श्वेता गुप्ता एवं अन्य सदस्यों ने वस्त्र एवं खिचड़ी वितरित किया। संदीक्षा प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजारार और सेक्रेटारी अध्यक्ष हमारे जो संदीक्षा परिवार जेटा আছে परिवार कल्याण केंद्र ওর থেকে ওনারা একটা কর্মসূচি নিয়েছিলেন যে এখানে কুষ্ঠ রোগীগ্রস্ত যে 370 পরিবার আছেন যাদের সহায়তা পৌঁছায় না, সেই সহায়তা দেওয়ার জন্য ওনারা একটা কর্মসূচি নিয়েছিলেন। সেই কর্মসূচির মার্গদর্শন আমাদের কমান্ডেন্ট মহোদয় শ্রী মিতুল কুমার সাহেবের নেতৃত্বে আমরা ওনাদেরকে সাহায্য করতে এসেছি। যেহেতু ওনারা মহিলা, ওনাদেরকে একটু মানে সহযোগিতা করার জন্য ওনাদেরকে সাথে আগে নিয়ে আসার জন্য গাইড করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে এই আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত শিলিগুড়ি বাসিন্দাদের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে ওনারাও আগিয়ে আসুক, এখানে এনাদের যে সহায়তা পৌঁছাচ্ছে না সেই সহায়তা এনারা পান, সেইটার জন্য আমরা এই বার্তাটাকে পৌঁছাতে চাই সাধারণ মানুষের কাছে। এবং এই যে মহাবীর গ্রাম কমিউনিটি সংস্থা এনাদের খুবই ধন্যবাদ জানাই যে এনারা এত বড় একটা উদ্যোগ নিয়ে বছরকে বছর ধরে এনারা যে চালিয়ে আসছেন, এর জন্য এনাদেরকেও ধন্যবাদ। আর সন্দীক্ষা প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারারকে খুবই ধন্যবাদ জানাই যে এনারা এই কর্মসূচিটা নিয়েছেন, খুবই ভালো। এরপরে আমরা যে অন্ধ ক্যাম্প আর বৃদ্ধাশ্রম ক্যাম্পে আমরা করতে চলেছি। সন্দীক্ষা প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওনারা ডিসকাস করেছেন এর নেক্সট যে আমাদের কর্মসূচি বৃদ্ধাশ্রম অন্ধ ক্যাম্প যেটা আছে, অন্ধ গরিব দুস্থ ওদের সাহায্য যাতে পৌঁছায় সেই নিয়ে আমরা একটা কর্মসূচি। For queries, call +91 9733 99970.